We are live. All right, good morning. Is this live for the ark? All right, we're working on that. All right, good morning, everybody. I'm a little tired, but we're going to sing like we're not tired. Let's all stand if we could, please. Our first hymn for today will be "Oh for a Thousand Tongues," 116. Oh, for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of your name. Jesus, the name that charms our fears, that bids our sorrows cease. 'Tis music in the sinner's ears, 'tis life and health and peace. He breaks the power of cancelled sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood availed for me. Hear Him, ye deaf, His praise ye dumb, your loosened tongues employ. Ye blind, behold your Savior come, and meekly aim for joy. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Mil lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar. Decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Oh, si es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él encuentra paz, salud, el pobre pecador. Sobre pecado y tentación, victoria te dará. Su sangre limpia al ser nación, gloria, yo soy limpio ya. Let's begin with a word of prayer this morning. Heavenly Father, thank you that we can praise your name. Padre, gracias que podemos adorar tu nombre. That instead of looking for the evil in everything, de que en lugar de ver lo malo en todo, that, Lord, that you bring forth the best. Que tú traes lo mejor. And Father, help our perspective to be in line with who you are. Y que nuestra perspectiva sea de acuerdo a quien tú eres. And we ask of you, Heavenly Father, in Jesus' name, that our vision would be corrected. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nuestra visión sea corregida. Thank you for the light. Gracias por la luz. But help our vision to be single. Ayúdanos a tener ese enfoque de visión. That we would receive light. De que podamos recibir luz. Lord, meet every need of our believers here today. Llena cada necesidad de los creyentes en esta mañana. For physical needs. Necesidades físicas. For spiritual needs. Espirituales. Lord God, for relational needs. Por necesidades de relaciones personales. But most importantly, Lord God, the need to get saved for those who are sinners and the need to be spiritual for those who are Christians. Pero más allá la necesidad de encontrar salvación para los que son pecadores Lord, y mayor espiritualidad para los creyentes. Lord, overflow us with your Spirit, we ask in Jesus' name. Llénanos con tu Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amen. All right, you may be seated. Pueden tomar asiento. I want to say thank you for coming this morning. Gracias por venir esta mañana. Just a few announcements. I think all of you already know, but I want to just say again, the Martinez ministry went live last week. Creo que todos lo saben, pero quiero comentarles que el ministerio de Martínez ha iniciado la semana pasada. Long story short, a friend of ours asked us to help out with preaching for that church out in Martinez. Para hacer la historia corta, un amigo pidió que ayudásemos con la predicación en Martínez. So today will be the second Sunday. Este será el segundo domingo. Okay, so someone says, well, what happens with West Contra Costa? Y preguntarán qué sucede con el ministerio de West Contra Costa. We're going to keep going on for Jesus Christ's sake. Vamos a continuar para
Padre Jesucristo. Okay, one of the things that I think all of you have seen this already, our ministry resources are not unlimited. Lo que han podido ver, creo, es de que los recursos del ministerio no son ilimitados. We have a saying in English, robbing Peter to pay Paul. Y hay un dicho que dice que hay que robarle a Pedro para pagarle a Juan. That's where you don't have enough money to pay one guy, so you ask money from a different guy to help cover the needs. Y eso es cuando no hay suficientes recursos para pagarle a alguien, entonces tiene que buscarse otra fuente para cubrir la deuda. But at the end of the day, you're still in debt. Pero al final del día todavía continúa con esa deuda. Now, the U.S. government hasn't learned the value of this, but I hope that this ministry does. Y el gobierno no ha aprendido esto, pero esperamos que este ministerio sí lo haga. Okay, so we're not going to divest what the gospel need that's here to be able to go over there for that. Entonces, no se va a diluir lo que la inversión de este lugar para poder ayudar con el otro ministerio. Okay, they have several advantages. Just be honest. Okay, just be honest. They have several advantages that we don't. Y para ser honestos, ellos tienen ciertas ventajas que nosotros no tenemos. They have a building already. Porque ya tienen un edificio. Their current members are able to pay pretty much their own bills. Los miembros existentes son capaces de cubrir los facturas actuales. Here's what they don't have. Pero esto es lo que ellos no tienen. They don't have prayer meetings and soul winning meetings just yet. Todavía no tienen reuniones de oración, tampoco tienen reuniones para ganar almas todavía. What do we have that they? I mean, that too. But they don't have their own team of people that's able to preach and do the soul winning and everything like that. Y ellos no tienen desarrollado un equipo que puede predicar y hacer y ganar almas también. No tienen todo esto. I've purposely tried to structure this ministry to not take as much from San Leandro as we could. Este ministerio fue diseñado con ese objetivo de no tomar recursos de San Leandro. I mean, when me and Jenny are not in higher ground class on Sunday mornings, you can feel the absence, okay? Cuando Jenny y yo no estamos en la clase de higher ground los domingos, se puede sentir la ausencia. But there's at least 3 or 4 families plus other people from San Leandro that have to go up every week just to make things happen. Pero hay 2 o 3 familias en el área de San Leandro que continúan con ese ministerio ahí. So what's the point? ¿Cuál es el punto? The ushers need to come from this ministry. Los sugieres deben surgir de este ministerio. The soul winners need to come from this ministry. Los que ganan almas también deben ser de este ministerio. Now, I have a team of young men that work with me on Friday morning soul winning here, but they're invested back in San Leandro for Sunday. Hay un grupo de jóvenes que viene y gana almas conmigo el día viernes en este lugar, pero la inversión de ellos está 100% en San Leandro. Okay, the tithers need to come from this ministry as well. Diezmos y ofrendas tienen que salir de este ministerio también. Now, your tithes are still going to go to San Leandro so that they can cover the needs here. Ahora, los diezmos y ofrendas son enviados a San Leandro para poder ser presupuestados a este ministerio. But the goal is that we don't always depend upon someone else to do everything else for us, is what I'm saying here. Y la meta es de no depender de alguien más para nosotros poder subsistir en este lugar, es lo que estoy tratando de decir. We have a missionary in China who's a veteran. Tenemos un misionero veterano en China. And one of their church planters, Brother Huang, he said, Pastor, cut my support as soon as possible. My people need to learn faith. Y él le dijo al pastor que debían de cortarle el apoyo económico rápidamente porque los de ahí necesitaban aprender lo que era la fe. Now, I don't mind doing that. I just don't want us to have to meet in a park in the rain or have to always, use Hermana Elida's good graces every time. Y yo quisiera hacer lo mismo, pero no quiero que estemos reunidos en un parque o en la casa de la hermana Elida. So we're going to keep going on. We need God to do the work in San Leandro, but also in Martinez and West Contra Costa. Vamos a continuar y Dios va a ser quien va a desarrollar la obra en Martínez, en West Contra Costa, en San Leandro. Okay, you say, Brother Justin, what's the update on our buildings? Y que de la actualización de los edificios. Okay, so we're going to do 2 Sundays in October at San Paulo Community Center.
Vamos a estar 2 fines de semana en el Centro de Recreación de San Pablo en octubre. And then in November, I just submitted the check request for the school in El Cerrito. Y para noviembre acabo de enviar el cheque con el requerimiento de la escuela del Cerrito. Okay. So once I drop off the check at the school, I'm going to have us take one day on Saturday in lieu of regular soul winning. I want us to come down and see the San Paulo Community Center and see the Little Trees Montessori School in El Cerrito. Y un fin de semana después de que se haya entregado el cheque, vamos a tomar un día en exclusivo solo para poder ver los lugares en el Centro de Recreación de San Pablo y la Escuela del Cerrito. Okay, I want us to walk circles around those places and pray over them. Y la idea es de ir caminar alrededor de esos lugares en oración. You have, whenever you go for a drive or go for a walk, you got to pray over your neighborhoods. Y cuando usted sale, camina en el vecindario, se tiene que orar por esos lugares. You got to get a burden for your community. Tiene que tener ese deseo por su comunidad de ver que alcancen salvación. Last week I was leading singing and being the MC for our Chinese department. La semana pasada estaba como líder en el departamento de los chinos. And I told them, hey, get a burden for your Mexican and your English-speaking neighbors. Y les compartí que ellos tienen que tener ese mismo sentimiento por los vecinos mexicanos y los vecinos americanos que hay en su vecindario. I'm not excluding our Salvadorans and Guatemalans, but to them, everybody's a Mexican. Everyone looks at this, they think everybody's a Chinese, okay? Y, no estoy excluyendo a otros países, simplemente que ellos ven hispanos y piensan que todos son mexicanos. I mean, Mrs. Eva, she's like, how do you even translate El Salvador in Chinese? Alguien preguntó que cómo se traduce de El Salvador al chino. I mean, Guatemala is easy. El Salvador, I have no idea, okay? Guatemala es fácil, pero El Salvador no tengo idea. And I said, but missions conference coming, get a burden for people. I mean, have a burden for your own people, but get a burden for people that don't look like you too. Y de tener ese deseo de alcanzar a las personas que no simplemente son de su raza, pero que son de otras razas también. Hey, I'm praying for apostates and liberals and reprobates to get saved. Y estoy orando por todo el mundo que alcance salvación. I mean, I might as well pray for a resurrection and $1 million in my pocket as well. You don't need translation for that one. It's that good. Okay. I think that's all the announcements for ministries, but we want to welcome Brother Wes from, he's been attending our San Leandro ministry. Y esos son los anuncios que debemos darle la bienvenida al hermano Wes, que está viniendo, él es de Richmond, pero atiende en San Leandro. Yeah, but he lives in South Richmond. En el sur de Richmond. Yeah. All right. Well, I think that's all that wasn't in my sermon notes, but just good fodder. Let's all stand again if you could, please. Vamos a ponernos de pie una vez más. Near the cross. 65. Here we go. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, brings his scenes before me. Help me walk from day to day with his shadow o'er me. In the cross, be my glory
shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Me amó y me salvó, por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor. Ay, el alma mía, es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, por su gracia tierna. All right, open your Bibles if you could please for Matthew 25. En sus Biblias a Mateo capítulo 25. Today's hymn, I've tried, if you've noticed, I've tried to have our hymns always tie in directly with what I will be preaching on the same day. Y si nota, los himnos están relacionados con la predicación del día de hoy. Now, I love hoop and hollering type of hymns. I love hymns that make you feel like you want to get into a fight. Y a mí me gustan esos himnos de batalla. Okay, but there are hymns that we need to talk about, sing that talk about the heart condition. Pero también necesitamos esos himnos que hablan acerca de la condición del corazón. Oh, excuse me, not Matthew 25, Matthew 15. Mateo 15. I'm still stuck on Friday's message. Todavía estoy detenido en el mensaje del viernes. But it's okay, all the Bible's good. Pero toda la Biblia es buena. Okay, English speakers, we're going Matthew chapter 15. Are we all there? Yes. Mateo capítulo 15. Okay, we're going to read verses 1 through 3 first in English, and then I'll have our Spanish speakers read next. En inglés. All right, English, verse 1. Here we go. 1, 2, 1. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which are of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? You may be seated. Thank you. Now, at the time when Jesus is saying this, it's the second year of his ministry.
En este periodo era el segundo año del ministerio de Jesucristo. Now, he's gaining a lot of popularity for his messages and his healing. Él está, su fama y popularidad está incrementando por la sanidad que está haciendo. But he's also getting a lot of hate. Con ello también está trayendo bastante odio. And the religious leaders are like, hey, we don't like this guy's messages. Y los líderes religiosos no estaban contentos con el mensaje que traía. Hey, he's unfollowing. All of our followers are unfollowing us, and they're following him instead. La razón era porque los seguidores que ellos tenían los estaban abandonando y estaban siguiendo a Jesús. Now, in this chapter, the Pharisees confront Jesus because the disciples didn't wash their hands before eating. En este capítulo, los fariseos confrontan a Jesucristo porque los discípulos no se estaban lavando las manos a la hora de comer. Now, if you eat with your hands, then yeah, it's a good idea to wash your hands before you eat. Y lógico, si usted come con sus manos, es buena idea lavárselas antes de comer. Okay. Now, there were commandments. If you've ever read Exodus through Deuteronomy, they had all kinds of commandments on how to wash your clothes, on what to do if you have bodily emissions, if you're a leper. They had all kinds of rules on how to wash the sacrifices. Ellos tenían una serie de reglas de cómo lavarse las manos, dependiendo si era por comida, por sacrificios o cómo lidiar con leprosos. Había una gran serie de reglas que tenían que seguir. But, if you read Exodus through Deuteronomy, there actually isn't a single commandment, hey, you have to wash your hands before eating bread or else you're living in sin. Pero si usted nota en Éxodo y Deuteronomio no hay ningún mandato en el cual se le condene por no lavarse las manos y que sea identificado como pecado. Now, washing your hands before you eat is actually a good idea. Pero lógico, lavarse las manos antes de comer es una buena idea. We went to a pupuseria in Costa Rica. Fuimos a una pupusería en Costa Rica. And they made pupusas that were literally like this big in diameter. Y estaban haciendo pupusas de este tamaño. And there was a sign on the table that said, suck on your fingers for the true Salvadoran experience. Y el anuncio que estaba en la mesa decía que había que chuparse los dedos para poder tener la experiencia verdadera de comer pupusas salvadoreñas. But I said, you know what, man, I don't want mine to taste like, if I suck on my fingers, it's going to not taste like, it's not going to taste like Salvadoran, it's going to taste like soy sauce in Chinese instead, Y yo me quedé pensando y dije, si hago esto, en lugar de tener la experiencia salvadoreña, va a saber a esa salsa de soya. But not washing your hands before you eat didn't mean that you had sin in your heart. Pero el no lavarse las manos antes de comer no era indicatorio que tuviese pecado en el corazón. So over time, this tradition of washing your hands before you ate, it eventually worked its way into the scripture where, hey, now we have like 100 different rules on how to wash your cups for coffee and tea. Pero de una u otra forma, esta tradición, esta costumbre comenzó a entrelazarse en las prácticas religiosas que ellos tenían. So here's the thing. The Pharisees and the Jews, they're keeping unwritten rules on how to wash your hands. Y aquí es el punto es de que los fariseos y los judíos estaban manteniendo esa regla de cómo lavarse las manos. But they're breaking all the written rules about being honorable to your parents. Pero estaban quebrando los otros mandamientos de darle honor a los padres. Okay, now I don't know about you, I don't like unwritten rules. No sé ustedes, pero a mí no me gustan esas reglas que no están escritas. I mean, if any of you have ever traveled to Asia, if you ever ride on the subway, everyone just very orderly, quiet. They don't even take phone calls. Nobody talks with anybody on the subway in Asia. Si usted viaja a Asia y se sube a un tren, todos se suben de una forma ordenada. Es un completo silencio. Nadie toma o hace llamadas de teléfono. It's sort of, and there's no rule that says no talking on the phone. It's just common courtesy in East Asian culture. No es una regla escrita, simplemente que es una cortesía que todos comprenden y nadie lo hace. And then you go in the BART over here, it's a mess. Y usted entra al BART de San Francisco y es lo opuesto. I mean, you got people sticking gum on the seats. Personas poniendo goma de masticar en las sillas. I mean, you got people, running up. You got kids running all up and down the aisles inside the BART trains. Los niños que están corriendo de un lado a otro dentro del tren. Okay, you've got people that are dancing for money and they're
YouTube channel, doing cartwheels on the BART train. O personas que están ahí grabando para para redes sociales o porque quieren un poco de dinero. You're like, Brother Justin, where do you stand about this? Y si usted me pregunta cuál es mi posición de esto, When I need to get work done, I'm going to go East Asian. cuando yo necesito hacer un trabajo que tengo que enfocarme 100%, voy a ir a Asia. But when my brain is burnt out, I want people to do cartwheels in my BART train, okay? Pero cuando estoy completamente cansado, quiero que estén como en el área de San Francisco, todos haciendo lo que sea. But in all seriousness, we have people that are keeping unwritten rules and they're breaking God's written commandments. Pero con toda seriedad, hay muchas personas que mantienen esas reglas, pero rompen lo demás. Here, Spanish speakers, we're going to read verses 4 through 6. En español, versículos 4 al 6. Okay, here we go. 1, 2, 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. By the time we get to Jesus' day, we have people saying, if I do any good for my parents, I'm doing them a favor. Y en este punto ellos están hablando de que si hacían algo por los papás, prácticamente era algo que los sentían que les estaban haciendo un favor. It was a release from their family obligations. Era algo que los libraba de sus obligaciones familiares. Well, I'm too busy in the ministry, so I can't see my sick parents. Y, por ejemplo, se excusaban de que estaban muy ocupados en el ministerio y que no podían ver a sus papás que estaban enfermos. Well, I'm too busy serving God, so I can't take my parents and my grandparents to their doctor's appointments. O que estaban muy ocupados en el ministerio y esa era la razón por la cual no podían llevarlos a las citas con los doctores. Well, I'm too busy at church, so I can't, take my mother and my father's taxes and drop it off at my local CPA. O, por ejemplo, que está muy ocupado en los ministerios de la iglesia y no puede llevar los impuestos para que los procesen. Now, I've tried to teach you all to have some level of discernment. Y he tratado de enseñar de que todos tenemos que tener un nivel de discernimiento. But in churches where they don't teach discernment, they're like, oh yeah, that sounds really spiritual. I guess it is. No, it's a terrible idea. Pero donde en iglesias donde no se enseña esto, lo toman como algo espiritual y no, es una idea terrible. Keeping one biblical commandment is not release from others. El mantenerse fiel en un mandato no quiere decir que eso lo libera de la responsabilidad de los otros. It is the fulfillment of others. Tiene que llenar los demás. God does not give you and me conflicting responsibilities. Porque Dios no nos da responsabilidades que hagan un conflicto. Well, I have to be a good preacher, so that means I'm just going to, there is a day and age when evangelists on the road would abandon their wives and children at home. Había épocas donde los evangelistas estaban tanto en el camino que abandonaban a su esposa y sus hijos en la casa. Okay, I understand that the Apostle Paul, he didn't take a wife because where he ministered was so dangerous. Yo comprendo al apóstol Pablo porque que no tuvo esposa porque donde él estaba predicando era muy peligroso. I mean, living out of a suitcase is rough. Now imagine traveling everywhere without a suitcase. That's even rougher, okay? Ahora imagínese viajar con una maleta es peligroso, pero imagine viajar por todos lados sin una maleta. But there was a day and age when there were people who were so busy in ministry they literally did not even take vacations with their families. Pero hubo una época donde estaban tan ocupados en el ministerio que literalmente ellos no tomaban ni un día de vacaciones. Hey, verses 7 through 9, English speakers, we're going to read this. Here we go. 1, 2, verse 7. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, this people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. It's all in vain. Todo es en vano. And he condemns the religious leaders, quoting Isaiah. Good book to read. Y aquí él condena a los líderes religiosos y está haciendo referencia del libro de Oseas, que es un buen libro para leer. Of 4,000 tongues to sing was the title of our first hymn for today.
si vieron el título del himno que cantamos el día de hoy. But the second hymn was Jesus Keep Me Near the Cross. Y el segundo habla de que Jesús me mantenga cerca de la cruz. I don't want our church to be the type of people where we know how to give a good talk, but our hearts are nothing like Jesus Christ. Y no quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que habla con perfección, pero que el corazón está alejado de Jesucristo. I don't want any Christian in this room to be the type of Christian who says, well, you know, the commandments of men are more important than the commandments of God. Que nadie en la iglesia pueda decir de que los mandatos del hombre son más importantes que los mandatos que Dios provee. I don't want our worship here to be empty because we are doing it the wrong way. Y que nuestra adoración en este lugar no sea vacía porque la hacemos de una forma equivocada. You know, most Christianity is focused on the more apparent false gods. Oh, Buddha, Shiva, Muhammad. Hay muchos cristianos que se enfocan en los dioses paganos. But what about worshiping God falsely, as Gil Lorena called it? Pero ¿qué tal de los cristianos que adoran a Dios de una forma falsa, como el Lorena lo llama? That's not so apparent. Eso no es tan aparente. You can worship the right God but have a totally wrong idea about his character. Usted puede estar adorando al Dios apropiado, pero tener una idea completamente errónea de su carácter. Now, like the Pharisees of Jesus' day, have you ever gotten so focused on the non-essentials that you neglected the essentials? Y tenemos que tener cuidado de no ser como los fariseos de ese día que se enfocaban tanto en el proceso de que olvidaban lo esencial. Now, in my YouTube and in my Facebook feed, I'm getting a lot of news about parents who are abandoning their children in hot cars on a hot day. Ahora, en mis plataformas de YouTube y de Facebook están llegando bastantes videos de que hablan de los papás que están abandonando a sus hijos en los carros con días bastante calurosos. And I get it, you need to have fun, but there are some things in life that are more important than having fun. Y yo entiendo, hay que tener diversión, pero hay cosas que son mucho más importantes que el tener diversión. Oh, I forgot. That is not an excuse when you have a dead child on your hands. Por ejemplo, el decir, oh, me olvidé de ello, eso no es una excusa cuando tiene un niño muerto en sus brazos. Hey, having fun is essential, but it's not as essential as raising up the next generation of spiritual warriors. El tener diversión está bien, pero no es esencial como educar a la siguiente generación de guerreros. Hey, relaxing is essential, but it's not as essential as taking care of the people under you. Y el relajarse está bien, pero no es tan esencial como ocuparse de los que están atrás de usted. Okay, we're going to make a covenant right now that as long as I'm preaching, I'm going to do my best to meet your spiritual needs through Jesus Christ. Y voy a hacer ese pacto de que mientras yo pueda, voy a tratar de llenar esas necesidades que ustedes tienen a través de Jesucristo. Okay, as long as we're living by what this book says with pure hearts, we're going to be loyal to one another. Siempre y cuando vivamos de acuerdo a lo que este libro dice, vamos a ser leales el uno al otro. Okay, now we're not going to be cultish like the way they were a generation ago where, hey, Brother Justin, you know, he preaches every Sunday, so he must walk on water. Okay, that's cultish. Pero no vamos a hacer un tipo de como culto como en el pasado cuando la gente piensa que por predicar cada domingo yo puedo caminar en agua. But I'm under the assumption that this group, you're going to take care of the sinners that are under your care, and you're going to take care of the Christians that may be a little bit distant under your care as well. Pero este ministerio tengo la seguridad de que se va a encargar de los miembros que están llegando que son pecadores y de las necesidades del uno del otro. Hey, it is evil to abandon responsibility with a spiritual sounding excuse. Es maléfico el eludir responsabilidades por excusas de que hay algo que lo está preveniendo en hacerlo. Okay. Now, in a world where people are distracted with what is not important, I want us to care about what matters. Y en un mundo que está distraído con lo que no es importante, quiero que nos enfoquemos a lo que en realidad vale la pena. For the things that we are preoccupied with, is it worth dying for? Las cosas que nos preocupan, ¿vale la pena morir por ello? I mean, is it even worth living for? ¿Vale la pena vivir por ello? I mean, now that I think about it, people always say, you know, I would die for Jesus. If you're not living for Jesus, you definitely won't die for him. Hay personas que dicen que morirían por la causa de Cristo, pero cuando usted ve que no están viviendo por él, no valdría la pena que murieran por él tampoco. Rodney Woodcock challenged our thinking with that about 3 years ago. Rodney Woodcock cambió la
forma de pensar 3 años atrás. And it's not that Jesus is not worth following. The question is, are we worth training? Y no, la pregunta no es de que si vale la pena seguir a Jesucristo. La pregunta es de que si vale la pena que nosotros seamos entrenados a seguirle. We know that Jesus is essential, but I want to know what non-essentials have clouded our hearts. Y sabemos que Jesucristo es esencial, pero ¿qué es lo que no es esencial en nuestros corazones? Well, I don't go to church. I'm not a Christian because of the hypocrites. Y decir, por ejemplo, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Yeah, the next time an E. coli or a listeria outbreak breaks out at Safeway or Costco, I think you're probably just not going to eat for the rest of your life either, huh? O, por ejemplo, cuando haya un problema en Safeway o en esas tiendas, no creo que usted dejaría de comer por el resto de su vida tampoco. Well, I can find my own way in spirituality. I don't need anybody to teach me. O decir que se puede encontrar el propio camino en la espiritualidad, que no necesita que nadie le guíe. Just like how you taught yourself to read and write. De la misma forma que usted se enseñó por sí solo a leer y escribir. Hey, beloved, just so you know, it's not even 2 to 3% of the entire population of the world that are actually innovators. Sabe que los que son creadores en el mundo entero solamente como el 2 o el 3% de la población. Okay, and that's okay if you're not an innovator, but if you're not an innovator, you need someone to teach you. Y está bien si usted no es uno que cae en este porcentaje, pero necesita a alguien que le enseñe. Well, I don't believe in what I cannot see. Y decir que no cree en lo que no puede ver. The next time the CHP pulls you over and hands you a ticket, you're going to show up for court. La próxima vez que la policía le tenga y le dé un ticket, va usted a tener que ir a la corte. Before January 17th, I had no idea that the Honorable Pelayo Yamas existed. Antes del 17 no sabía que Pelayo Yamas existía. Okay, and when I showed up in court, I knew for a fact that he existed. Y cuando fui a la corte me di cuenta que sí existe. Did you know that when God sends Christians into the lives of sinners, that's God sending a messenger before he sends you and me to Judgment Day? Y sabe que cuando un cristiano aparece en la vida de un pecador, es un mensajero que llega de parte de Dios antes del día del juicio. There's a story of the Soviet astronaut who flew into space for the first time and said, there is no God out here. Es la historia del astronauta soviético que fue al espacio y vio y dijo, oh, aquí no está Dios. And some other scientist said, well, if he took his oxygen mask off and exited the spaceship, he'd meet God in an instant. Y le dijo, bueno, si te quitas la mascarilla del oxígeno para que conozcas a Dios inmediatamente. Okay, but hey, God's going to deal with us in one way or another is what I'm saying. Y lo que estoy diciendo es de que Dios se va a encargar de nosotros de una u otra forma. Hey, I want you to notice what is true spirituality this morning. Y quiero que veamos lo que es la verdadera espiritualidad esta mañana. Number one, beloved, there's the vanity of food, but the importance of faith. Y vamos como el primer punto, la vanidad de la comida y la importancia de la fe. Okay, Spanish speakers, we're gonna. Oh, where am I? Yes, we are here. Okay, here we go. I lost my verses here. Spanish speakers, we're gonna read verses 10 through 11 really quick. Versículo 10. Al 11. Here we go. 1, 2, 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No la que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y English speakers, we're going to read verses 18 through 20 as well. En inglés, del 18 al 20. Okay? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defileth not a man. Look at what the Jews didn't know is that, generally speaking, stomach acid is strong enough to kill most germs that are in your food. Y sabe, lo que los judíos no comprendían era de que el ácido del estómago era suficiente para matar cualquier bacteria que había en las manos cuando comían. Now, don't prepare your food on a toilet seat to prove this point, okay? Ahora no se tiene que ir a preparar la comida de un toilet para probar este punto. There's a story of when the Vietnamese were starting to come over to America, they had never seen flush toilets before. Hay una historia de los vietnamitas cuando empezaron a venir a Estados Unidos y en ese tiempo ellos nunca habían visto un toilet. So they took their rice and started to wash it in the toilet, and when they hit the flusher, where did my rice go? Y
estaban lavando el arroz en el toilet y luego le bajaron para que se fuera el agua y también desapareció el arroz. But in all seriousness, right? When you cook the food, the heat kills the majority of the bad bacteria. Pero con seriedad, el calor con lo que se cocina es lo que mata las bacterias que hay en la comida. And then, usually your stomach acid does the rest. Y luego lo que no se muere ahí, el ácido del estómago hace el trabajo. The way God has created the digestive system very interesting, where all the waste material that gets you sick in your gut, it doesn't get you sick. Y es interesante el diseño del sistema digestivo, de cómo Dios lo diseñó, porque todo lo que debería de enfermarnos en el estómago no nos enferma. Now, the Old Testament law had many laws about, personal cleanliness. Ahora, el Antiguo Testamento tenía muchas reglas de aseo personal. And it's not that these commandments are dumb or unbiblical, but in a society of externals, that's all the people cared about. Y no es tan mal, simplemente que una sociedad como esa era en lo que ellos se enfocaban. Hey, I'm all for clean hands, but it's possible to go to clean hands with a filthy heart. Y a mí, yo estoy a favor de siempre mantener las manos limpias, pero es muy posible tener las manos limpias y el corazón sucio. There's an episode of Batman one time. Hay un episodio de Batman. And Lex Luthor, he's one of the villains. Y uno de los caracteres de los que están ahí de los malos. And he just finished using the bathroom. Y él ha terminado de usar el baño. And one of his fellow villains says, "Aren't you going to wash your hands?" Y uno de los que está junto a él le pregunta si no se va a lavar las manos. And he says, "No, because I'm evil." Y le dice, no, porque yo soy malo. Okay, but look at, you can have the freshest shower and body wash, but look at what the heart produces in verses 18 through 20. Y usted puede tener el cuerpo, las manos limpias, pero vea lo que produce el corazón en los versículos 18 al 20. I don't want my heart to produce waste material. Everything you see in verse 19, that's waste material. Porque todo lo que ve en el versículo 19 es pura basura y eso es lo que se está viendo. Paul would go on to say in Romans 14:17, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Pablo menciona en Romanos 14:17, dice, porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Okay, I'm against microplastics in our food and in our water, but that's a physical issue. That's not a spiritual issue. Y yo estoy en contra de todo lo que daña a la comida y el agua, pero eso es un aspecto físico, no es espiritual. Now, microplastics might take a few years off your life, but that won't make us sinful. Y sabe que la basura que hay en el agua y en la comida, eso quizá le puede quitar ciertos años de vida, pero no le va a hacer que usted peque. Are you concerned about your faith? ¿Está usted seriamente enfocado y preocupado en su fe? Hey, do we worry about the things in verses 18 through 20 as much as God does? Y nos preocupamos tanto por las cosas mencionadas en el versículo 18 al 20 como de la misma forma que Dios lo hace. Now, look at the average church. I'm worried that the average church is worried about keeping society's manners, but what are they doing with verse 19? Y me preocupa la iglesia moderna en el sentido de que se preocupan de mantener toda la apariencia, pero vean lo que si ellos en realidad tienen un enfoque en lo que hay en el verso 19. It might be better if we broke every single one of society's rules and kept and did the opposite of everything found in verse 19. Y sería bueno si nosotros rompiésemos las reglas de la sociedad, pero mantuviésemos lo que se habla en el verso 19. I mean, does your faith produce pure thoughts? Y su fe produce pensamientos puros. I mean, the types of jokes that are said in our world today are just, I don't even want to repeat it in this congregation. Y los chistes o las frases de humor que se utilizan hoy en día en el mundo ni siquiera se pueden repetir. Okay, I mean, we have a world full of murders, but faith saves life. Tenemos un mundo que está lleno de asesinos, pero la fe es la que salva la vida. But look at death row. I mean, death row murderers, they get more rights than I do. They don't have to work for their 3 meals and a bed. Si usted observa a los que están ahí condenados a morir,
en las cárceles. Ellos tienen más derechos y más prestaciones de lo que usted y yo tenemos en la calle. Hey, faith is sexual purity. La fe es una pureza sexual. Now, unfortunately, a few scandals here and there in church culture, there are people like, yeah, we don't want purity culture at all in our churches. Y por los escándalos que ha habido en las iglesias, la gente no quiere esa pureza. Okay, then what are you going to do to avert temptation? Pero ¿qué es lo que va a hacerse para evitar la tentación? Well, it's legalistic to tell people not to, check out OnlyFans or the latest porn site. Y la gente habla de que es un legalismo el decirle a la gente que no visite páginas de pornografía. Okay, then is it a laughing matter when you know that the average porn actor or actress will not live past the age of 35? Pero no es causa de risa el que ver que cada persona que trabaja en esa industria no siquiera puede pasar de los 35 años de edad. You cannot live in such sin and be joyful about it. No puede vivir en pecado y vivir con alegría. Hey, sexual purity is no laughing matter when you have to go to divorce court. El mantenerse sexualmente puro no es algo de risa cuando usted está frente a una corte de divorcio. Or when you have to take paternity tests. O cuando tiene que estarse sometiendo a pruebas de paternidad. Or get tested for sexually transmitted diseases. O estar siendo diagnosticado con enfermedades venéreas. I mean, look at faith is giving. I mean, look at when we live in a world of thieves, faith is going to give and not take. Saben que cuando vivimos en un mundo así, la fe siempre va a dar, nunca va a quitar. If you believe God, do you trust your finances with Him? Si usted cree en Dios, usted confía todo su sistema financiero en Él. Hey, baptized members, that's the reason why you need to be at business meeting every February. You get to see where your dollar is going. Y para los miembros bautizados es la razón de que tienen que estar en la reunión de negocios en febrero para ver dónde está la inversión. And if you've not been baptized into this church yet, or you need to transfer your membership, I encourage you to do that so you can see where number one, where your dollars are going, number two, who your deacons are. Y si usted no es bautizado y miembro, tiene que hacerlo para que usted pueda ver dónde se está invirtiendo y quiénes son los diáconos. Verse 19, false witness, but faith is being a true witness in a world full of liars. Y en el verso 19 se habla acerca de ser un testigo fiel en un mundo lleno de mentirosos. We can't be trusted to tell the truth. We can't be trusted with anything. Si no podemos confiar en decir la verdad, no podemos ser confiados con nada. Blasphemies, verse 19. La blasfemia en el verso 19. But faith praises God, doesn't talk evil about God. Pero la fe adora a Dios, no habla mal de Dios. Doesn't make fun of God's name. No está burlándose del nombre de Dios. Hey, free speech is not blasphemy. La libertad de expresión no es una blasfemia. Yeah, imagine if I said the kinds of things that the LGBTQ people are saying about the things of God. What if I said the same things about the LGBTQ? Sabe que todas las cosas que los de LGBT dicen en contra de Dios, ¿qué tal si se tomase eso mismo y se dijese en contra de ellos? It's being thankful for what God has given to us. You didn't earn it by yourself. Y ser fiel por lo que Dios nos ha proveído, porque lo que tenemos no lo hemos adquirido por sí mismos. If it were not for the grace of God, all God would have to do is just change one of your chromosomes and you'd have a laundry list of health problems. Si no fuese por la gracia de Dios, lo único que Dios tendría que hacer es cambiar una cromosoma y usted tendría una lista innumerable de problemas. I don't know how many of you have ever read about the Habsburg dynasty in Europe. No sé si ustedes leyeron de esta dinastía Habsburg en Europa. But one of their guys, Charles II Habsburg, that guy, I mean, it was just there's too much inbreeding. So the guy, he was basically a vegetable by age 30. Él, este Charles II tuvo tantos problemas que básicamente a la edad de 30 años ya era un vegetal. And the great riddle of the day was, it's amazing how Charles II doesn't die from all his health problems. Y la frase que se usaba en esos días era que era increíble cómo él no había muerto de todos los problemas de salud que tenía. But we see the importance of faith. Pero vemos lo que es importante en la fe. Hey, secondly, beloved, there's the vanity of man's acceptance, but the importance of God's acceptance. Y como segundo punto vemos la vanidad de la aceptación humana, la importancia de la aceptación de Dios. English speakers, we're going to read verses 12 through 14. Versos 12 al 14. Here we go. 1, 2, verse 12. Then came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard the saying?
And he answered and said, Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Now, you have to understand, during this time in Israel, there were several political parties, religious political parties. Debemos comprender de que en esta época había varios partidos políticos en Israel. There were the Pharisees who had the respect of the common people. Los fariseos que tenían el respeto de la gente común. Okay, the Pharisees, they were theologically orthodox. Okay, they believed in the resurrection, believed in spirits, angels, etc. Ellos creían en espíritus, en ángeles, eran ortodoxos. Now the Sadducees, they were theologically liberal. They didn't believe in any of that. Ahora los saduceos, ellos eran liberales, no creían en nada. But they had the backing of the rich people, the temple, and the Sanhedrin. Pero ellos estaban respaldados por el Sanedrín y la clase alta. And there were the Herodians who were loyal to the Roman Empire and to the Herodian dynasty. Y los heroditas que estaban ahí siendo apoyados por el imperio. And the disciples say, hey, the Pharisees are mad at you. He says, who cares? Y los saduceos decían que los otros estaban enojados contra ellos y decían, ¿a quién le importa? They can't see anything. Porque no podían ver nada. Okay, their perspective of vision is completely wrong. Porque la visión que tenían era completamente equivocada. Hey, God did not plant them. He will rip them out. Si Dios no planta, todo va a ser arrancado. I mean, that's not soft preaching right there. Y esto no es una prédica fácil ahí. That's right up there where John the Baptist said, you know, God's going to drop the axe and get rid of these people. Es por eso que Juan el Bautista dijo que Dios iba a poner el hacha y que iba a cortar a todas estas personas. Okay, one of the most satisfying things you'll ever do in your life is get a 60 cubic centimeter chainsaw and get rid of a dead tree in your backyard. Una de las cosas más satisfactorias en su vida es comprarse una motosierra y remover un árbol muerto de la yarda de su casa. Or you'll take a shovel and get out these nasty 4-foot tall weeds in your backyard. O de sacar esas raíces de los árboles que se han penetrado profundamente. That is what God does with hypocrisy and hypocrites. Y eso es lo que Dios hace con la hipocresía y con los hipócritas. Now, this is going to be unpopular theology, so don't hate me for this, okay? Esta es una teología que no es popular. Somewhere along the course of your life and in your ministry, you're going to have to make a decision. En el trayecto de su ministerio, usted va a tener que hacer una decisión. You're going to have to make God angry or you're going to make man angry. O va a enojar a Dios o va a enojar al hombre. You're going to have to please God or you're going to have to please man. Va a tener que agradar a Dios o va a agradar al hombre. No, don't go out there just offending everybody. See, I'm on God's side. Don't do that, okay? Ahora, no tenemos que tomarlo del lado equivocado y estar yendo a hacer enojar a todo el mundo diciendo que estamos del lado de Dios. Okay, those verses in Corinthians following they prove my point, okay? Y los versículos en Corintios prueban este punto. Okay, 1 Corinthians 10:32, don't give offense to the Jews, Gentiles, or the church of God. En 1 Corintios 10:32, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 2 Corinthians 6:3, we don't offend people for this purpose of making dirty the testimony of this ministry. Y en 2 Corintios 6:3, no enojamos a las personas para ensuciar el testimonio de este ministerio. You know, 1 Peter 4:14 through 15, Peter said, don't let any of you suffer as a murderer, a thief, or as an evildoer. Oh, as a busybody, a gossip. En 1 de Pedro de 14 y 15, está hablando, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, eres blasfemado, pero no por vosotros es glorificado. Okay, but here's the context. Este es el contexto. If you had a choice between following some man's 10,000 little unwritten rules so he can control you versus following God's law for holiness, choose God at all points. Si tiene que seguir a un hombre con estas 10,000 reglas, o tiene que seguir una sola regla de Dios por santidad,
siempre se va a elegir a Dios. Okay? It's okay to offend man if you please God in the process of doing so. Está bien enojar al hombre si en el camino usted está agradando a Dios. Hey, if the liberal crowd is mad at us because we believe Jesus is the only way to heaven, let their blood pressure rise. Y si, por ejemplo, los liberales se enojan porque nosotros creemos que Jesucristo es el único camino para encontrar salvación, está bien que se le suba el nivel de sangre. Hey, if the celebrities are mad at you and me because we believe in sexual purity and biblical marriage, let their blood pressure rise. Por ejemplo, si las celebridades, los famosos están enojados contra nosotros porque creemos que tenemos que mantener una pureza sexual, está bien. You know, a rich man once said in very vulgar terms, Un rico una vez dijo esto en términos bastante vulgares. in your 20s, you care what people think. En los 20 le importa lo que la gente dice. In your 40s, you don't care what people think. A los 40 no le importa lo que la gente dice. In your 60s, you realize they never cared about you anyway. A los 60 se da cuenta que nunca les importó de todas formas. And that's the sad thing is there's at least some truth to that. Y lo triste es de que hay una gran verdad en esto. Hey, you know what? We tell our children, choose your friends, but tell them to choose their enemies as well. Y nosotros muchas veces les decimos a los hijos de que tienen que elegir bien a sus amigos, pero también tienen que elegir, nos olvidamos decirle que tienen que fijarse en sus enemigos también. I mean, speaking of people who didn't care for other people, I mean, in Matthew 23, the Pharisees would impoverish widows who were already impoverished. Y si usted ve a los fariseos, ellos hacían más pobres a las viudas que ya en sí eran pobres. So not only do you have to, number one, choose who am I going to offend, number two, you have to choose, do I leave them alone? Y es una elección de ver a quién se va a ofender. Okay, now I try to be a very action-oriented person, and this is difficult because I don't like stinky things. Okay, stinky things, they need to get tossed out with the trash. Y yo soy bastante activo, pero no me gustan las cosas que huelen mal. Siempre estoy tratando de botarlas. Okay, you know, yesterday I think most of you know I have a red hat with a political slogan. I'm not going to say which one it is, but it deals with our president. Okay. Y, todos ustedes han visto que yo traigo una gorra roja que habla de política. Okay, you disagree, agree, I don't really care. I mean, but just for the sake of illustration. Y si está de acuerdo o no, no es importante. Simplemente es una ilustración. Now, it's amazing. At least once a week, I get positive compliments for this red hat. Ahora, es increíble, pero al mínimo una vez por semana me dan un comentario positivo por esa gorra. I've only been cursed at 3 times for this hat. Solo me han maldecido 3 veces desde que traigo esta gorra. Okay, which means that most of the other people are just like, what do we do? You know. Lo que quiere decir es de que las personas están sabiendo qué es lo que estamos haciendo. So I had to go to the library to take me and my daughter to use the bathroom. Tuve que ir a la librería para usar el baño con mi hija. And this guy in a truck pulls up, he just curses me out for wearing my hat. Y esta persona que estaba ahí me maldijo por cuando vio mi gorra. Now, most of the times, people that cursed me, they were just driving by, so I didn't have time to do anything. But this guy was sitting in his truck. So I approached his truck like where Brother Fidel is at. I'm going like this the whole way in front of his face. Generalmente las personas que me han dicho algo negativo van manejando, no se puede hacer nada, pero esa persona estaba parqueada y me acerqué a él viéndole frente a frente. He said, Brother Justin, aren't you worried about getting shot? Y usted dirá, bueno, hermano, no se preocupe usted de que le pudiese haber disparado. Do you think the average Kamala Harris voter actually owns guns? Pero usted cree que el que apoyó a Kamala en realidad posee armas. So eventually the guy just kept on cursing me. I said, lives in your head rent free for 4 years. Y él me maldijo y le dije, ¿sabes qué? Esto va a vivir en tu mente por 4 años sin pagar renta. You know what the guy did? He just rolled up his window and gave up. ¿Sabe qué hizo? Cerró la ventana y no me vio más. So I hopped back in my car, honked the horn, and waved at him on my way out. Me metí al carro, toqué la bocina y lo despedí cuando me estaba yendo. You love your enemies, do good to them that curse you and hate you, right? Eso se habla de amar a los enemigos, de hacer lo bueno a los que le desean el mal. But answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. Pero se tiene que dar una respuesta a los tontos para que vean su
falta de conocimiento. But you know what happened? Both of us had to get left alone. Pero sabe lo interesante es de que tanto el uno como el otro tuvo que dejarse por sí solo. Eventually, this guy said, there's no point arguing with this idiot in the red hat. En algún punto en la mente de esta persona que me maldijo, dijo, no hay punto en estar hablando con esta persona con esta gorra. And I said, you know, I'm not going to change his mind. I might as well have fun while I'm doing it. Y yo estaba pensando, yo tampoco le voy a cambiar la forma de pensar, entonces voy a tener un poco de diversión mientras lo estoy haciendo. There are, you know, most things that stink, I want to get rid of it. But this is the type of stink Jesus says, leave it alone. God will deal with them. Pero sabe que todas las cosas que huelen mal queremos quitarlas, pero hay ciertas cosas que, como esta de que, por ejemplo, no podemos hacerlo, simplemente Jesucristo es quien se encarga de ello. You remember those three parties that talk about Pharisees, Sadducees, Herodians? ¿Se acuerda de los tres partidos políticos que hablamos en esa época? By 70 AD, those parties ceased to exist. Al año 70 antes de Cristo, esos partidos políticos desaparecieron. You say, what happened in 70 AD? Y usted dirá, ¿qué fue lo que sucedió en el año 70 antes de Cristo? In 70 AD, Emperor Titus came and turned Jerusalem into nothing but a wasteland. Porque en esa época fue cuando fue destruido Jerusalén. Now, unfortunately, Phariseeism still kind of lives on. Desafortunadamente, los fariseos aún continúan. Eventually, all those unwritten rules, they wrote it down and put it in the Talmud. Okay, the Talmud is not the Bible. Y de una u otra forma, las reglas que tenían las pusieron en el Talmud, que no es la Biblia. And, you know, there's any church or any Christian that emphasizes only the outward at the expense of inward heart change. Y todas las iglesias que se enfocan en lo exterior en lugar de ver lo interior. Okay, but at least they're not trying to stone me for not following their rules. Pero por lo menos no están tratando de apedrearme por no seguir esas reglas. Okay, there's people that look at this and say, well, your church must be judgy because you guys wear suits and ties. Y hay personas que dicen, por ejemplo, su iglesia seguro juzga a las personas porque todos están ahí con traje y corbata. Hey, there are churches that are judgy that think you're dumb because you didn't wear tight ripped jeans. Pero hay iglesias que le juzgan porque simplemente no llegó en blue jeans. Okay, and I didn't use the latest mixtape coming out of Hillsong or Bethel. O, por ejemplo, no estoy usando el último que ha salido de Bethel o iglesias así. But here's my thing. Just like judgy suits churches, they're a generation ago, right? Y esas iglesias que juzgaban por no ir en traje fue una generación pasada. Okay, God's going to rip out tight jeans churches in a generation or two if that's all they focus on too. Pero Dios también va a quitar esas iglesias que solo quieren llegar en blue jeans porque Dios se encarga de ello. I mean, during my Bible college years, during our contemporary theology class, one of my professors said, hey, there's a proof point with ripped jeans church. There's a church in Vegas that markets themselves church for people who don't like church. Y había, en el tiempo que estaba en el colegio, había un profesor que dijo que había una iglesia que se había formado en Vegas que era exclusivamente para todas las personas que no les gustaba la iglesia. I mean, it was super edgy in your face. Y ellos eran bastante animados en la forma en que lo promovían. Okay, and their thing was, hey, our church looks more like a Vegas tattoo parlor than, an actual church. Y que su iglesia parecía más como las tiendas de tattoos que están ahí en Vegas que la iglesia normal. I just found out, they closed up 2 years ago and merged with another church. Y recientemente, 2 años atrás, ellos tuvieron que cerrar las puertas e unirse a otra iglesia. And the pastor who founded them, he's not even pastoring a church, he's writing and touring and stuff like that. Y el pastor que la fundó ya no es parte de ello, está haciendo algo diferente. Okay, I mean, if you think that God's not going to root out the tight jeans church, just go soul winning and meet some people from the tight jeans type of churches. Si usted piensa que Dios no va a remover las raíces de esas iglesias, vaya a toque puertas para que hable con los miembros de esta iglesia y puedan recibir el evangelio. Hi, my name's Justin. I'm from Heritage Baptist. Oh, I go to Tight Jeans Church. Yo tocar las puertas y indicarles a dónde vamos y ellos van a decir que van a esas iglesias. Cool. When's the last time you were there?
Y se le pregunta cuándo fue la última vez que estuviste ahí. Oh, I don't know. Honey, when's the last time we were there? Before the Raiders season came up? Y no se recuerdan, le preguntan a la esposa cuándo fue la última vez que estuvieron ahí. I mean, they're already rooted out. If they're not saved, God never planted them. Ellos han sido ya cortados. Si ellos nunca fueron salvos, Dios los ha eliminado. I mean, you think that if God planted some, they'd be a little bit firmer about their doctrine, their commitment to Jesus Christ. Porque cuando Dios planta, deberían de ser firmes en su doctrina de Jesucristo. I know there's some things that God changes now and something God changes later. But what I'm saying is, don't you think that commitment to Jesus Christ, I mean, being planted in Jesus Christ will produce a little bit more commitment to a love for the things of God? El ser plantado con raíces de Dios es lo que produce mucho más amor por las cosas de Dios. Hey, you've been sitting really well. Let's stand and get some blood flowing in your veins. I'm going to sit down for a Vamos a moment. ponernos de pie por un minuto. Okay, here, we're going to talk, here in your notes, number 3, finally. This is the vanity of simplicity, but the importance of wisdom. Punto número 3, la vanidad de simplicidad y la importancia de la sabiduría. Okay, the vanity of simplicity, but the importance of wisdom. La vanidad de la simplicidad, la importancia de la sabiduría. Man, I wish we had control with that air conditioning. I'm getting warm here. Hey, verses 15 through 17, I forget who read, English or Spanish. Let's have Spanish speakers read it. 15 al 17, 1, 2, 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Look at, Peter failed to understand Jesus' parable because he was thinking about other things than what Jesus wanted him to understand. Y Pedro no entendió la palabra de Jesucristo porque él estaba enfocado en otras cosas en lugar de ver lo que quería que Jesucristo que él viese en ese momento. Jesus had to explain simple biology to Peter. Jesucristo tuvo que explicarle la biología a Pedro. Eat food, use the bathroom. Sí, de comer comida, de usar el baño. Eating food with unwashed hands doesn't make you sinful. When you use the bathroom, that's what physically defiles you. Y el comer comida sin lavarse las manos no le hace pecador, pero cuando usa el baño, eso es lo que en realidad le daña. Remember, the disciples, they're not thinking about Jesus dying upon a cross. You know what they're thinking about? ¿Sabe? Los discípulos no estaban pensando en Jesucristo que moriría en la cruz. ¿Sabe lo que estaban pensando? The Jewish Empire. Estaban pensando en el imperio judío. Our territory will span from Egypt all the way to Iraq. Que su territorio sería expandido desde Egipto hasta Irak. But look at Acts chapter 1, verses 6 through 8. Pero vea en Hechos capítulo 1 del 6 al 8. The disciples are asking when. Los discípulos están preguntando cuándo. Jesus says that's the wrong question. Jesucristo les dice, la pregunta es equivocada. There's 4 other questions I'm asking for you. Estas son las 4 preguntas que estoy haciendo. What you're going to do. ¿Qué es lo que van a hacer? How you're going to do it. ¿Cómo lo harán? Who you're going to do it with. ¿Con quién lo harán? Okay, and why you're doing it. ¿Y por qué lo harán? Thank you. Maybe seated. Pueden tomar asiento. Remember, they're thinking about a kingdom. They're thinking about reigning with Jesus Christ. Recuerde que ellos estaban pensando en un reino terrenal de reinar con Jesucristo. But Jesus says, no, I'm going to empower you with the Holy Spirit to preach my word. Pero Jesucristo le estaba diciendo, no, les daré poder con el Espíritu Santo para que vayan y prediquen la palabra. Not just to your fellow Jew, but to everybody all around the world. No solo para los judíos, sino para todo el mundo alrededor. Hey, I'm all in favor of preaching the return of Christ. I just preached on that on Friday night. Y yo siempre estoy a favor de predicar del retorno de Jesucristo, lo hice el viernes por la noche. But I'm noticing a very dangerous trend. Pero estoy viendo una moda muy peligrosa. Where these churches, oh, Brother Justin, it's just so bad out there. We can't knock doors, and we're just trying to hold on until Jesus comes back. De que están diciendo que está muy peligroso fuera y que por ello no quieren salir a tocar puertas porque mejor van a esperar a que Jesucristo retorne. Brother, you may die and go to heaven before Jesus comes back. What are you talking about? Pero imagínense que puede morir antes de que Jesucristo retorne. ¿De qué están hablando? You might as well take a few sinners with you before you leave. Y entonces vale la pena tomar más almas con usted antes de que usted parta. But when we think only about something that God doesn't want us to know, you know what happens? We don't understand anything else in the Bible.
Pero cuando nosotros tomamos ese punto de vista, no podemos entender todo lo demás en la Biblia. I think it was Sam Davison a year or two ago who said this. Sam Davis dijo esto 1 o 2 años atrás. It is presumptuous for us to want Jesus to come back when it is difficult for being a Christian in America, when he hasn't come back for people in Pakistan where it is dangerous to be a Christian. Que es muy difícil comprender en América cuando las personas están pensando en que Jesucristo tiene que retornar pronto por lo difícil que es la situación aquí en Estados Unidos, cuando se ve que la situación en Pakistán es mucho más terrible. And I'm not against preaching on the return of Christ. You heard some of that on Friday night. Y no estoy en contra de predicar del retorno de Jesucristo, lo hicimos el viernes en la noche. But I'm a little weary about these churches and Christians. Oh, it's just so bad. So take 50 tracts and go put them in your neighborhood. Pero es preocupante cuando las iglesias no quieren ganar almas de tomar unas 50 invitaciones y ponerlas en el vecindario. You want to change your world? Go change your neighborhood first. Si se quiere cambiar al mundo, se tiene que comenzar con el vecindario primero. Now, we've been blessed. Hemos sido bendecidos. Okay? We've tried to teach the emphasis of local missions and foreign missions in this church. Hemos enseñado las misiones locales y mundiales en esta iglesia local. But did you know that in most churches, foreign missions makes absolutely no sense? Pero sabe que en la mayoría de iglesias este tema no tiene lógica. They're too focused on what's happening right here, right now. Porque están tan enfocados en ver lo que está aconteciendo aquí ahora. I'm all for being patriotic. Y tenemos que ser patriotas. But don't forget, there's still 7 billion people outside the 350 million in America. Pero tenemos que pensar en los 7 billones que están fuera de América. I mean, did you know there's like almost 300 million people in Nigeria, Pakistan, and Indonesia? Sabe que hay como 3 billones en Pakistán, Nigeria e Indonesia. Just those 3 countries alone. I mean, that's 1 billion people. En esos 3 países hace una totalidad de 1 billón de personas. Surrender to foreign missions makes no sense when all we're living for is, yep, I got my church, I'm comfortable. El entregarse a las misiones no tiene lógica cuando nos sentimos cómodos en la iglesia local donde estamos. Okay? I mean, people, they're running from the theological fights God wants them to get into sometimes. Y las personas muchas veces corren de las peleas teológicas de donde Dios quiere que ellos estén combatiendo. Used to be a day I would never talk with Jehovah's Witnesses. It's a waste of time. Y había un día donde yo no hablaba con los testigos de Jehová porque pensaba que era una pérdida de tiempo. But if you don't talk with them, who will talk with them? Pero si no se habla con ellos, ¿quién hablará con ellos? I want to do everything in my power to frustrate their attempts to put enough doubt that they walk even slower on Saturday morning. Y quiero poner tanta duda en ellos de que caminen más despacio los sábados en la mañana. I want them, when they come to 14470, I want them to doubt everything that Charles Taze Russell ever told them. Y que cuando ellos vengan al lugar donde nosotros estamos, ellos duden de todo lo que se les ha enseñado. Okay? I mean, when the Mormons come to my neighborhood, I want them to doubt everything that Joseph Smith ever told them. O cuando los mormones vienen al vecindario, que ellos duden de todo lo que Joseph Smith les ha enseñado. By the way, you ought to taste Mormon banana chocolate chip bread. It's amazing, okay? Pero ellos tienen un pan que hacen que está muy delicioso. Okay, that's probably the one good thing that came out of Ted and Donna Nye's house down in South Hayward, okay? Yo creo que es lo mejor que ha salido de ahí. Okay? But look, we've got people in our churches that do not understand simple biblical truths because, you know, they're chasing other things. Pero tenemos personas en la iglesia que no entienden lo básico de la fe porque están enfocados en algo diferente. And no, the preacher is not using, you know, doctorate level terms. He's using 5th grade English. Y no es por la terminología que se está usando. Well, we weren't getting fed. Y que hay esa excusa de que no son alimentados. Yeah, Libby doesn't get fed anytime she refuses the food that mommy and daddy offer her. Por ejemplo, los niños no se alimentan cuando ellos rechazan la comida que el papá y la mamá les dan. So eventually her hunger gives in. She's like, you know what, I gotta eat what mommy and daddy offer. Eventualmente les da hambre y comen lo que se les da. Hey, if it's true that atheists don't understand the Bible because they think that God is an evil God, do you think it's true that Christians get stuck because they have a false perception of the true God? Y sabe que los ateos no creen en la Biblia, pero también puede pasar con los cristianos de que no se enfocan en la verdad. I mean, I remember being a sinful teenager stuck in a Christian school system. Why would anyone want to be a Christian? I can't even keep the rules that
that the Christian school gives me, now I've got to follow a book full of rules. Y recuerdo cuando era un joven y estaba estudiando y de que no podía ni siquiera seguir las reglas de la escuela, mucho menos las que estaban en la Biblia. I mean, why would I be commanded? Why would I love anyone? I don't love anyone around me. They don't love me. Y de por qué amar a los que estaban alrededor mío si ellos no me querían. But I was wrong, and so were my classmates. Pero yo estaba equivocado y de la misma forma los que estudiaban conmigo. Christianity is not a list of rules. Christianity is Jesus. Y el cristianismo no es una lista de reglas, es Jesucristo. He gives you the power to keep every single one of those Él commandments. es el que da ese poder para poder mantener todos esos mandatos. Again, when I was a backslidden teenager, I did not want to be a soul winner. Y cuando yo era un joven no quería salir a ganar más. Okay, why do I want to do more work? I mean, just, I already got homework, and then I have to do all the things that my parents have me to do. De por qué querer agregar algo más a todo lo que tenía que hacer. But then I finally woke up and realized soul winning is not work if you're introducing people to someone that you love. Pero eventualmente desperté y me di cuenta de que el ganar almas no es un trabajo, sino es presentarle a alguien que no conoce la verdad. If you want wisdom, beloved, we've got to do it all. Si nosotros queremos sabiduría, tenemos que hacerlo todo. Oh, Brother Justin, my favorite book of the Bible is the Psalms. Great, but also get into Romans as well. Y usted dirá que su libro favorito es Salmos en la Biblia, pero también tenemos que leer el libro de Romanos también. Because I don't want your theology to be misunderstood because you neglected some parts of the Bible just because you couldn't understand it immediately. Para que no malentienda la teología y por leer simplemente ciertas partes de la Biblia. If you've noticed in this ministry, we try to preach from even books of the Bible you probably never even heard of. Si usted se da cuenta, en este ministerio tratamos de predicar de todos los libros, inclusive de esos que aún usted no conoce, Because I want your wisdom to be complete. para que usted tenga una sabiduría completa. Now I'll get to Nahum and Zephaniah one of these days. Don't worry, okay? Y predicaré de estos libros en uno de estos días, no se preocupe. But most of you know that I like to mess around with power tools and dangerous machinery. Ustedes saben que a mí me gusta estar operando maquinaria. The interesting thing about building a building or machinery is that if you neglect one part, eventually other parts start to fail with it. Cuando usted está haciendo construcción de un edificio, si usted no pone cuidado en ciertas áreas, eventualmente las otras comienzan a caerse también. People who get a leak in the roof that destroys the wood and the drywall and destroys their foundation. It's crazy. Por ejemplo, una gotera en el techo puede destruir la fundación de la casa. Es increíble. Someone who didn't, put the brushes back into their motor and, the motor catches fire. Crazy stuff. O si no arma el motor adecuadamente, pues se incendia. So we're not supposed to, let me think, I should say this. We're not supposed to exclude anything from our theology is what I'm saying. No tenemos que excluir absolutamente nada de la teología, es lo que estoy enfocándome. Hey, does your faith produce holiness like what verse 19 says? Y su fe está produciendo santidad como el verso 19 lo menciona. Are you as desperate for God's acceptance as you want man's acceptance? ¿Está usted tan desesperado porque Dios le acepte de la misma forma que usted busca la aceptación humana? Are you asking God for wisdom as much as you need to? ¿Está pidiéndole sabiduría espiritual a Dios de la misma forma que usted la necesita? Let's go ahead and pray. Vamos a orar. I'm pretty sure that most people that are here are Christian believers already. Estoy seguro de que la mayoría de todos los que están aquí son ya cristianos. There was a day and time when you called upon Jesus as your Savior. You can remember that day when you repented of your sins. Y usted recuerda ese día cuando se arrepintió de sus pecados. But maybe there's an area of your Christian life that needs a little bit shoring up. Pero quizá hay alguna área de su vida que tiene que tener atención. And, there's at least 3 things you can pray for right out of this passage. Y hay mínimo tres cosas que puede orar de este pasaje. Faith for holiness. Fe por santidad. That you would ask God to help you rest in His acceptance. Que usted le pida a Dios de que usted pueda descansar bajo la aceptación de Él. All the crazy things that people do and all the emotional mood swings people go through because someone did not accept them. Y todas estas situaciones de carácter que enfrentan las personas simplemente porque alguien no las aceptó. God's wisdom is what you need this morning, beloved. Would you pray for it? Y la sabiduría de Dios es lo que usted necesita esta mañana. ¿Podría usted orar por ello? Take some time for prayer as long as you need. También vamos a tomar un tiempo de oración.
Thank you, Father, that you are not displeased with the prayers of your saints. Padre, gracias que tú no te desagradas de las oraciones de los santos. Lord, when we come to you with a pure heart, asking for you in great faith, that you can compare it to incense. Que cuando venimos y pedimos ante ti con una gran fe que es comparado al incienso. Lord, the greatest needs of this church are not monetary or structural, they're spiritual. Las necesidades más grandes de esta iglesia no son monetarias o estructurales, son espirituales. Oh, and we need health, but Lord, there are greater things necessary than our own personal health. Necesitamos salud, pero hay cosas más esenciales que la salud física. Lord, I'm praying that you help us to be preoccupied with faith and holiness. Que tengamos una preocupación genuina de nuestra fe y nuestra santidad. To produce the opposite of everything found in verse 19. De producir lo opuesto que se encuentra en el verso 19. Praising God instead of blasphemy. De adorar a Dios en lugar de blasfemar. Giving instead of stealing. Dar en lugar de robar. Sexual purity in place of adultery and fornication. De pureza sexual en lugar de fornicación e impureza. Truth instead of false witness. Verdad en lugar de tener un falso testimonio. Pure thoughts instead of evil thoughts. Y de buenos pensamientos en lugar de tener pensamientos maléficos. Lord, that doesn't naturally come out of us unless we are rooted in Christ. Y eso no viene de una forma natural, a menos que estemos plantados con nuestras raíces en Cristo. Unless, Lord, there's been washing and regeneration of the Holy Ghost. A menos que haya un lavado y una regeneración del Espíritu Santo. Lord, we need to be, Lord, help us to rest knowing that you have accepted us in the beloved. Ayúdanos a descansar sabiendo que tú nos has aceptado como tus hijos amados. Lord, thank you for a ministry and a church culture that loves one another. Gracias por la iglesia y la cultura de el amor de los unos por los otros. No greater scent to the nostrils of God than when brethren dwell together in unity and love for one another. Y no hay nada más agradable que cuando los hermanos están unidos en unidad. Third, Lord, we're praying not just for wisdom, we're praying for wisdom and prudence and knowledge and understanding. Oramos por santidad, por sabiduría, por entendimiento, for knowledge, por conocimiento, for prudence. Prudencia. Lord, we need to foresee the things that you want to do in our hearts. Tenemos que poder visualizar lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. And to be ready wherever you would have us to be. Y que nos prepares y estar preparados para estar donde tú quieres que estemos. And Lord, these things which we pray for this morning, let that be the prayer request of all the Christians here every single day. Y que las peticiones que estamos trayendo en este día sean las peticiones de cada uno aquí diariamente. Now, as you've forgiven us, so help us forgive others. Como tú nos has perdonado, ayúdanos a perdonar a los otros. That your blessing may fall upon this ministry and these people. Que tu bendición caiga sobre este ministerio y sobre tu pueblo. In the precious name of Jesus Christ, do I ask. En el precioso nombre de Jesucristo lo pedimos. Amen. Amén. All right, thank you for coming for today. Gracias por venir en este día. All right, a few announcements before we take off. Anuncios antes de partir. Men, you got to come to San Leandro Friday and Saturday. Hombres tienen que venir a San Leandro viernes y sábado. Brother Cranston, he represents Awake America, Baptist for Biblical Values Ministries. El hermano que va a estar predicando tiene ese ministerio de bautistas por valores bíblicos. Okay, and getting Christians to call your senators, yes, vote in favor of this bill. No, vote against that bill. Y él está envuelto políticamente, en el cual instruye a los cristianos en la forma que tienen que envolverse en el proceso político para las leyes que están pasando. Okay, when Nancy Skinner was in office, she knew my name, my number, and my email address. Okay. Cuando Nancy Skinner estaba en su puesto, ella conocía mi número de teléfono y mi nombre. Okay, now Tim Grayson's going to know my name and my number as well too. Okay. De la misma forma, Tim Grayson lo sabrá. But register for the men's event if you've not done so already. Si no se ha registrado para el evento de los caballeros, hágalo si no lo ha hecho. If cost or transportation is an issue, let us know immediately so we can arrange those details for you. Si tienen problema con la cuota o con transportación, déjenos saber para poder ayudarle. Okay. Our next service in this building will be on July 27th. El día 27 de julio va a ser el próximo servicio en este lugar. Okay.
And then we'll be back in San Leandro for tonight and the next couple services. Y vamos a estar en San Leandro esta noche y el resto de servicios. I think that's all the announcements for today. Son todos los anuncios. So you can drop off your tithes and offerings in the red bag that Brother Mauricio has. En la bolsa que tiene el hermano Mauricio es el lugar donde puede dejar sus diezmos y ofrendas. Thank you for keeping this ministry afloat financially. Gracias por el apoyo financiero de este ministerio. I've already closed in prayer. Let's all go ahead and stand, and we are dismissed for today. Thank you for coming. Nos hemos orado por esta